Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, juga kesempatan Alhamdulillah sehingga bisa hadir untuk beroja pada pagi hari ini bersama Ustazah Neneng Herlina. Salawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada Imam kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan juga kita semua para pengikutnya, semoga mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai membaca pagi hari ini bersama Ustazah Neneng. Kepada Ustazah, tafadhali Ustazah. Ya, syukran Teh Anjani. Alhamdulillah, murajaah sudah kita buka. Sebelum kita mulai murajaah, kita sebelumnya baca didahului dengan istighfar 3 kali dan membaca umul kitab suratul Fatihah. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzu billahi minasy syaithanir A'udzu billahi rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan Umi Siti Maryam di Anissa ya baru ya. Iya, ulang dari awal lagi. Oh ya. Ya. Tafadhal. Langsung aja Ustazah ya. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكفروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم أبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فلا تأضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Sampai situ Ustazah. Oh iya, 19 ya. Insyaallah. Insyaallah. Kita sambung ayat dulu ya. Iya Ustazah. Ada harokat yang agak keliru panjang pendeknya. Tapi nanti kita koreksinya pas kita murajaah biar tahu di ayat berapa ya. Iya Nah, Ustazah. semoga sambung ayat insyaallah sudah benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Wala tatabaddal tasdid dalih wala tatabaddalul khabitha itu sai terbaca ta tadi khabitha khabitha sa alhamzah tampakkan bit qayyib itu nabar dianya ya bit qayyib pendek nabar ya coba ulang Diulang Kak Ustazah. ya وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Jadi antara berhenti dengan wakaf dengan wasal ya, bitayyib. Qalqalah ya, kalau berhenti tidak bitayyibah, tidak membentuk harokat. Tapi kalau dia diwasal itu kasrah, bitayyibi wala ya. Maksud saya juga wakaf cuman mungkin suara ketutup cadar mungkin agak berubah.
Jadi kayak harokat ya, bukan kayak Iya, pantulan. Jadi betul. thayyibah gitu. Jadi thayyibah, thayyib Iya. ya. Kalau Iya. pantulan ya. Insyaallah ya kalau masuknya begitu. Saya lanjut ya. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طيبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم في ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Afwan, kameranya kepencet, mungkin hidupkan lagi. Sengaja saya tutup, saya buka cadar biar suaranya nggak terhalang. Kalau murojaah sebenarnya sebaiknya sih dibuka kameranya ya. Ya, saya buka lagi lah. Nggak apa-apa dipakai Ya. lagi cadar. Agak suaranya. dijelaskan saja ya, insyaallah. Insyaallah ya. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. Dikata farzukuhum, ya zunya pendek, tidak farzukuhum. Nah itu kebaca tadi seperti itu ya. Wal masakinu farzukuhum, ya zunya pendek ya. Diulang aja. Ya. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا.
Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Lanjut. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله Innallaha kana aliman hakima. Agak samar itu antara huruf waw dengan huruf fa ya. Fa'ilam ya, bukan wa ilam gitu kan. Kayak samar wa terbacanya. Dua kali ya itu ya. Fa'ilam yakul lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Nah itu juga fali ummihi sulus. Setelah itu juga fa'ing ya, fa'ing bukan wa'ing ya. Terbaca wa itu. Fa'in kana lahu ikhwatu fali ummihi sudus. Nah itu eh, agak diperjelas antara huruf waw dengan huruf fa bedanya. Jadi fali Baik, Ustazah. ummihi gitu ya. Bukan wali jadi Iya. agak samar itu antara waw dengan fa. Iya, 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 iya. Gitu kan ya. Iya. Itu dari situ gitu. Kan beda kalau atasnya iya wa in kanat jadi beda antara waw ya kalau waw itu dia walaupun dia fathah disempurnakan dengan memajukan kedua bibirnya ya Iya, tapi iya, kalau betul. wa dibuka fa kalau wa gitu dimaju dulu nah beda. Iya, saya baiki Ustazah. Itu saya kelemahan saya di situ. Fa dengan wa itu yang sering saya salah di situ. Nah itu banyak Kurang fa teliti. wa in kunna dengan wa in kunna itu harus beda ya. Iya, Ustazah. Ya. Ya, yang jelas sempurnakan huruf wawunya dengan memajukan kedua bibir ya. Apapun Iya. harokatnya baik fathah, kasroh ataupun domah. Tapi kalau untuk huruf fa itu majukan bibirnya ketika domah saja. Kalau dia fathah terbuka ya. Oke, coba diulangi pelan. Diulangi ya. Iya. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله Innallaha kana aliman hakima.
Allah, lanjut satu ayat lagi. Tadi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Masya Allah. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما وإن تابا فأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Lagi itu fa in taba fa ya. Lagi ulangi. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فلا تعضلوهن لتذهبوا Wala, ya inilah wala. Dimajukan dulu. pakai wa ya.
يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Wayaj'alallah terakhir ya, bukan waja'alu. Waja'ala. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Jadi mungkin agak lebih mudah kalau membedakan huruf waw dengan fa-nya kalau roghah kan sama-sama roghah. Tapi kalau waw itu kan al-jakhru jelas ya. Tapi kalau fa-nya al-hams. Kalau untuk membedakannya pengucapan huruf fa-nya di al-hams kan. Fa ya ada al-hams ya. Kita meniup ya. Kalau waw Wow. bukan bibirnya. Nah itu. Wa kan jelas. Wa. Tapi kalau fa ada al-hamsnya ya. Iya Ustazah. Kelemahan saya di situ Ustazah kurang teliti antara fa dengan wa itu dalam memuroja. Sering di situ saya salah. Jadi nanti ketika ngelihat mushafnya agak lebih diperjelas lagi itu ini wow Iya Ustazah, gitu ya. baik Ustazah. Iya. Iya. Syukran jazakallahu khair Ustazah atas bimbingan dan koreksinya. Saya baiki lagi. Iya, insyaallah. Barakallahu fiik Umi Siti Maryam ya, insyaallah. Iya Ustazah, baik. Lanjut. Selanjutnya saya Ustazah. Masih di Al-Waqi'ah Ustazah. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin wa qalilun minal akhirin wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Tadi itu nih ulangi. Gimana Zah? Lupa ya kayaknya. Ya. Ulang lagi kalau ragu bisa diulang lagi. Dari Ya, dari mana? ayat
Ayat sebelumnya kalau Umi ingat. Dari Fa'al ya. Ya, coba seingat Umi dari mana? Fa'ashabus shimali ma as Fa'ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تكثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إنما الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون صلب الهيم هذا نزلهم يوم الدين
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم يا زه Iya, lanjut. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Kan itu ulangin. يا زه Ya, ulangi lagi. Bukan yang tadi barusan. Ulangi dari ayat yang terakhirnya, yang ingat. apa yang afara'ay ya Ya, boleh. afara'aytum ma tahruthun أأنتم Bukan, أنزلتموه يا زه bukan. Aan. Ya, aantum. ya Aantum. Terau. أأنزلتم lupa ya Pak ya Depannya apa betul aantum, tapi selanjutnya keliru. ya bentar saya ingatin أفرأيتم ما تحرثون أأنتم أنزلتموه ya Bukan. أنتم تزرعوا ya Ya, tazra'u. ya أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم كذا Ulangi. Ada penambahan huruf. Ulangi. Ayat sebelumnya لو boleh. Antum. لو ya ingat insya Allah ingat لو Ya. نشاء لجعلناه Pakai أجاجا Hah? Tidak pakai la. Tidak pakai la. Nah, itu beda arti ya. Ya. Ja'alna itu saja nggak pakai la, ja'alnahu itu beda arti, itu jauh itu ya. Ada la-nya itu. Ada penambahan la. Eh, tidak ada la-nya. Lau nasya'u ja'alnahu. Nggak Oh ada. iya salah berarti ya nggak apa Itu لو beda. نشاء ya لو نشاء لو نشاء لو نشاء لو نشاء Ya, ulang. جعلنا Jangan pakai la ya. ya لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقويم فسبح باسم ربك العظيم
Wa innahu laqasamul law Ya, ta'lamun azim. Salah ya? lewat satu ayat. Fala. Insyaallah, astagfirullah. Dari mana ngulangnya, Za? Oh, dari Fasabih coba. Fasabbih bismi rabbikal azim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Situ, Za, sampai situ aja. Ya. Kayak Nah, tadi maaf. salah. Lau ya, masya Allah, astagfirullah, lau nasya'u ja'ang. Nanti tambah lu apa? Tambah lu-nya tadi ya, nah tambah Penambahan lah. lau nasya'u ja'al. Insya Allah, Zah. Insya Allah. Ya, sampai Jadi situ. ya tidak pakailah launasya'u ja'alnahu ya. Jadi tidak launasya'u laja. Tadi ada ulanya, lanya dan lanya. Nah itu Iya, enggak ada. Nah, itu astagfirullah. bertolak belakang itu artinya ya. Hati-hati. Iya, iya. Insya Allah. Ya, Ya, kita lagi. ayat itu ya. Tadi ada beberapa yang diingatkan distabilkan mana yang mad tabi'i yang harus 2 harokat ya. Kemudian mana yang mad wajib ataupun mad jaiz yang 4 harokat. Jadi dibedakan dari mad tabi'inya ya. Insya Allah, Zah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'am mumbassa. Ya, perbaikan tasinnya ya. Di ba'am. Nah, itu ya. Kalau kita baca ya nah itu ada penambahan di hamzah. Jadi mad gitu ya. Jadi langsung coba disejajarkan. Langsung ya. Jadi tidak haba mumbassa. Nah, itu ya. Jadi amnya tidak jangan naikkan hamzahnya. Langsung dighannahkan ya. Dia tidak dinaberkan karena dia dighannahkan gitu aja. Jadi jangan Jadi ketika kita menaikkan barusan ayat 6 yang barusan baca kan. Fakanat mumbassa. Jadi tidak dinaikkan nah itu kan menaberkan. Tiap yang kunna itu yang ini tidak dinaberkan. Jadi langsung ya. Oh, Sejajarkan. Langsung digunakan. Jadi disukunkan itu kan disukunkannya langsung, diidgham kan ke mimnya langsung. Tidak ada jeda perpanjangan hamzah ya. Ulang ya. ya. Wa bussatil jibalu bassa. Bussatil jibalu bassa. Apa? Coba ulang lagi dah, lupa. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'am mumbassa. Jadi Ya, jadi langsung ke ini ya, Za'am gitu ya, Zaya. nah, disejajarkan. Jadi tidak dinaberkan, tapi dia digunnahkan. Ya. Oh iya. Walaupun pengertian dari gunnah sendiri itu kan berarti menahan gitu ya, menekan.
ditekan dan ditahan, dimasukkan ke maksudnya penekanan itu bukan dengan cara menaberkan hurufnya tapi yang menekannya itu maksudnya itu memasukkan sebagian suara itu ke rongga hidung. Nah, kayak gitu ya. Jadi menekan gunnahnya. Jadi bukan menekan hurufnya, huruf hamzahnya, gunnahnya ya. Gunnahnya. Jadi gitu kan tekan gunnahnya. Kan ditahan kan gunnahnya, bukan hamzahnya gitu ya. Kalau dia menekan hamzah kan jadi itu kan menekan hamzahnya namanya. Nah, langsung ya, masuk ya, langsung dia. ya, jadi menekan gunnahnya, bukan huruf sebelumnya ya. Gitu. Agak cepat dia masuk ke gitu ya. Ya, jadi langsung ya, karena kan dia didengungkan itu pada saat setelah mengidghamkan gitu kan. Jadi idgham itu sama dengan kalau dengan kategorinya kan mim tasdid itu berarti mimnya kan ada dua. Mim pertamanya itu sukun. Nah, maksudnya langsung disukunkan begitu ya. Nah, tapi karena berhubung ini mim, nah maka ada gunnahnya gitu. Tapi mensukunkan mim yang pertamanya itu, nah itu kan langsung gitu. Tidak ada kalau itu kan imala itu kan agak imala ya, tapi langsung gitu kan. Itu ya seperti itu ya. Jadi langsung gitu, langsung dimasukkan ke huruf mim sukun itu. Mim yang tasdid itu kan berarti mim sukun dengan mim harokat. Mim sukun itu langsung masuk disukunkan. Itu dengan sukun apa saja? Dengan apa saja? Kayak misalnya kita kan, nah di sebelumnya tuh wabus. Nah, kalau misalnya di awal kalau kita ngayunkan bus, nah itu kan ada pemanjangan di huruf ba, ya kan? Tapi kalau kita langsung sukun kan wabus. Nah, kenapa? Iya. Jadi yang kita alirkan adalah sinnya, yang dirolahkan asofirnya sinnya, bukan dengan mengayun ba-nya. Kalau ngayun ba-nya kan wabus setil, ya, wabus. Kerasa kan bunya jadi panjang. Iya. Dia Jadi lambat. menaberkan bus, karena dia naberkan sinnya kan. Nah, tidak langsung wabus. Nah, gitu ya. Wabus setil, kan? Nah, itu hati-hati ya. Harus lebih ada perhatian khusus ketika mau berhadapan dengan sukun, baik yang sukun asli, baik yang sukun dari tasdid, ya. Tasdid itu kan berarti ada sukunnya, begitu ya. Nah, itu jadi hati-hati tidak memadkan. Jadi kita tidak maksud memanjangkan, tapi dengan teknik menaberkan. Makanya kan kalau misalnya ada hukumnya di tajwid sendiri, kalau misalnya ada mad yang bertemu dengan tasdid di dalam satu kata, gitu kan, maka kan kita memanjangkan madnya kan, kayak gitu kan. Nah kan, nah itu kan dipanjangkan. Kalau ini kan tidak, gitu ya. Ya, insyaallah. Kemudian kan karena kalau dia panjang, memang dia untuk mentasdidkan di huruf berikutnya ada naber, gitu kan? Tapi dengan tidak sengaja, ini bukan mad, tapi dengan cara menaberkan, mensukunkannya itu dengan cara menaikkan, tidak sejajar dengan huruf sebelumnya, maka akan terjadi mad. Nah, gitu ya, betul. Nah, betul. Pendengaran saya juga terasa ada penambahan alif. Nah, iya, seperti itu. Itu dikarenakan karena kita menaber, ya. Wabus setil, wabus, kerasa kan? Beda dengan wabus, ya. Lambat itu, lambat masuk Ya, gitu. ya, memang kadang-kadang ke bawah lagu. Nah, ini perhatian khusus juga untuk kita ya, secara umum ya, buat kita bersama. Nah, jadi kalau misalnya saya bacanya gini, wabus setil jibalu basa, gitu kan? Nah, itu biasanya itu kan ada penambahan mad. Itu biasanya lebih mudah itu terjadi pada saat harokatnya itu kasroh ataupun domah. Penambahan itu kayak bismillah, biasanya kan kasroh tuh kan, kasroh sukun. Atau ini domah, wabus, bus, gitu kan. Nah kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalnya dia gunnahnya itu, nah identik itu di fathahnya gitu kan. Haba ya, karena itu menaikkan, sejajarkan. Haba basa. Iya ya, nggak teliti lama-lama nih ngajinya gitu-gitu aja Zaiza, nggak teliti juga ya kita ya, astagfirullah. Ini sekarang terasa. Jadi dibedakan pendengarannya beda ya Umi ya, bedakan ya. Iya. Nah,
Jadi Allah. karena ke bawah gunnah itu, ke bawah gunnah karena mimnya gunnah di fathah gunnah. Nah, itu juga itu agak-agak ini agak sering kan kita menambahkan madnya. Haba karena abis setelah mad gitu kan. Jadi enak tuh haba. Masuk lagunya tuh sama dengan pertama. Tapi harus dibedakan haba haba Nah, jadi tidak sama dengan lagu yang pertama haba kan kita setelah ngayun lagi enak ya Iya, iya benar dah. tanpa sengaja ya dilakukan ya. Nah, Iya. coba Umi 2 ayat yang tadi barusan yang di ayat 5 yang saya baca diulang ya. Sama Dari ditambah ya ayat 6 ya. Dari wa setil jibalu bassa. Umi baca dari situ. Meronca dari situ. ya. Wa bussatil jibalu bassa. Wabus Baka dan wabus. Wah, kalau wabus itu menambahkan alif pada waw. oh lagi masih kurang ya Zaya. Insyaallah. Wabus. Kan kalau wabus, nah busnya udah benar tapi malah menambahkan alif pada waw. Astagfirullah. Iya, Zah. Cepat ya, berarti cepat ya Zaya masuknya wabus udah Tapi ya. dengan tidak mengurangi harokat. Jadi ismamul harokahnya tetap harus tertunaikan. Pengucapan huruf waw harus tetap dimajukan bibirnya. Wabus. Wabus. Nah, jadi bukan wabus. Bukan. Ya, Zah. Insyaallah. Ya. Astagfirullah. Ya. Mudah-mudahan dimudahkan. Ulang lagi Ya. dari wabus ya. Ya. Wabus. Nah, ikut lupa ya. Wabus siratil. Wabusatil jibalu bassa. Wabussatil jibalu bassa. Gitu ya. Wabussatil jibalu bassa. Gitu. Ya. Lanjut. Fakanat haba'am mumbassa. Nah, ya seperti itu. Masya Allah lebih baik. Kerasa kan? Tidak ada ayunan di Iya, hamzahnya. Astagfirullah. Ya, iya. Inilah pentingnya belajar lebih ini lagi kan detailnya. Jadi Zahra lupa Iya. lagi nih kalau diganggu. Nah, ya nggak apa-apa. Jadi ada penambahan. Karena tadi kepalang ada agak yang lupa-lupa ya sekalian kan di ini ya dimasukkan di tasinnya kan diperbaiki langsung sekalian. Karena udah kepalang nanti diulang pasti kan. Karena tadi kan bacaannya juga ada yang tersendat-sendat kan. Nah, itu Iya ya. Zahra. Ya. Ya, coba sekarang sudah lebih itu diperbaiki. Kalau misalnya takut agak lupa, kita ulang dari awal ya. Iya, ulang dari mana nih Zah? Ya, nggak apa-apa. Dari ayat pertama, mumpung masih belum jauh nih ya. Iya, iya. Saya Insyaallah. ulang ya. Ya, saya ulang ya. Insyaallah Zah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Imalah rojatil ya majukan bibirnya rujja bukan roja sempurnakan dulu runya idza rujjatil ardu rajja Idza rujjatil ya gitu Zah. ya Idza rujjatil ardu rajja. wa bussatil jibalu bassa Fakanat haba'am mumbassa. naik haba itu jangan dinaikin bukan jangan naik Fakanat haba'am mumbassa gitu ya. Ya, jadi jangan naik hamzanya. Karena ke bawah tadi habis itu kan sama dengan turunin aja. Haba'am mumbassa gitu. Kalau Umi menaikkan hamzah, Umi sejajarkan posisi mimnya juga naik. Jadi bukan gitu ya. Tapi kalau diturunkan
Haba'am mumbassa. Kalau turunin sejajarin. Pokoknya posisi hamzah dengan mimnya itu gini. Hamzah itu siddah, ya. Kemudian mimnya tawasud atau bainiyah. Lebih kuat siddah daripada bainiyah. Jadi jangan menaikkan posisi mim lebih tinggi dari hamzah. Maksud? Karena hamzahnya lebih kuat daripada mim. Ya, hamzah lebih kuat. Siddah, ya dia al-jaqru gitu ya. Nah, jadi jadi tidak menaikkan mim. Tidak menabrakan gitu. Jadi karena Umi sudah menaikkan hamzah, mimnya lebih tinggi lagi. Jadi ya kan lebih tinggi lagi mimnya kan jadi ngayun. Ya. Ya. Jadi hamzah lebih tinggi dari mimnya. Jadi turunin aja. Gitu ya. Jadi jangan naber berarti lebih meninggikan mim daripada hamzah. Iya, insyaallah. Nah, coba ulangi. Fakanat haba'am mumbassa. Kanat haba'am mumbassa. Kurang panjang ya, saya. Mim ya qurnahnya. Fakanat haba'am mumbassa. Ya, pokoknya ancang-ancangnya jangan menaburkan aja. Ya, Wa insyaallah. kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Nah, itu sudah benar tuh langsung tin naim. Kerasa kan? Jadi menggunakan nunnya tapi dengan tidak menaikkan turutnya tin gitu. Fi jannatin tin kan itu suka ngayun. Tadi benar tuh barusan. Fi jannatin naim langsung tin gitu ya. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, itu tadi sudah baik barusan. Jannya juga jannah, tinna, itu kan langsung kan? Tidak jan, karena kan pijan, kerasa ya? Kalau misalnya itu manjangan, tadi barusan benar tuh, jan, langsungnya seperti itu ya. Iya, insyaallah diperbaiki lagi. Ya, jadi jangan terpengaruh ketika sebelumnya mad ya. Insyaallah. Sulatum, nah itu kan kadang ya sulatum di awal-awal itu ya, pokoknya yang harus waspada. Kadang sulatum gitu kan memang banyak tuh identik dengan begitu-gitu berhadapan itu tuh ketika huruf itu harokat itu berhadapan dengan sukun ataupun tasdid. Nah itu yang harus diwaspadai ya. Ya di awal ya. Sulatum minal awwalin. Nah, di kata minal tuh biasanya gitu juga. Minal. Kan suka begitu ya. Nah, dilamain. Nah, ya. Sulatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim mawdunah. Muttaqi'ina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Bi akwabin wa abarika wa qa'sim min ma'in. Riqa, ya tebalkan lagi kofnya. Ya, Zah? Tebalkan kofnya, tidak rika, tidak ditipiskan, tapi ko, kurang tebal kofnya. Bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Riqa wa ka'sim, bukan rika.
Tidak al-hams, Iya, al-jahru. iya. Biakwabiu. Lupa lagi ya. Biakwabiu. Apa ya? Lupa. Ya ulang. Biakwabiu. Ulang di ayat sebelumnya. Yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Biakwabiu. Astagfirullah. Biakwabiu wa aba. Abiu wa abariq. بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون. Coba gitu bacanya. جزاء بما كانوا يعملون Ya, insyaallah. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. في سدر مخضود وطلح منضود. وظل ممدود وماء مسكوب. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لأصحاب اليمين Di asnya ya, perhatikan. Hamzah dengan sod. Sodnya tebal. Ya, jangan menebak. Kalau untuk huruf hamzah gitu kan, itu memang mengikuti huruf sesudahnya. Ya, tapi kalau dia yang ini ya, sodnya sama dengan hamzah atau tidak? Kalau al-jahru dengan al-hamsnya. Sodnya al-hams ya. Hams. Hamzahnya al-jahru. Nah, al-jahru dengan al-hams itu tinggi, lebih kuat al-jahru. Ya. Kemudian antara siddahnya dengan roghahnya lebih kuat siddah. Berarti hamzah lebih kuat kalau di secara antara al-jahru dengan siddahnya ya. Tetapi huruf shadnya kan tebal, maka hamzahnya memang mengikut tebal. Jadi hamzahnya memang ke bawah tebal kalau khusus untuk hamzahnya. Jadi alf. Tapi tidak menghilangkan al-safir di shadnya. Tadi salah ya saya tadi. Sudah ngikut tebal, hamzahnya sudah betul, tetapi tidak merubah rokatnya. Jadi alf tetap alf, gitu. Jadi hamzahnya memang ngikut tebal, tapi dia harokatnya tetap fathah atau bukan alf, bukan alf.
gitu. Li'als gitu ya. Jadi ismamul harokahnya yang kurang jelasnya gitu. Li'als. Jadi kalau als itu keduanya tebal semua ya jadinya ya. Iya, jadi maksudnya ismamul harokahnya yang kurang jelas. Kalau misalnya memang hamzahnya ke bawah mengikuti huruf sesudahnya, iya. Hmm. Betul kan? Jadi Zah, ulang ya dari li'als. Iya. Li'ashabil yamin. Ya, Zah. Iya, sebentar malah hilang. Saya kabur ini malah. Di al-sabil ya, itu ya. Tuh. Lanjut ya. Ya. Saya. Sullatum minal awwalin. Wa thullatum minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Nah, coba Umi dari ulangin yang dari bacaan saya. Baru tambahin satu ayat. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Kerasa nggak asofirnya agak hilang, nah kan? Wa Kalau yang iya. menaikkan menaikkan hamzanya, nah itu Iya. asofirnya yang agak hilang karena waof, jadi kayak Iya. ketahan, ya kan? Ya benar, benar. Nggak terasa maksudnya tuh kalau selama-lama ini kayaknya itu maksudnya lanjut aja gitu ya, asalkan soalnya udah Tapi benar kalau tapi A-nya tuh harus disejajarkan, tidak hilang tuh asofirnya. Wa ha, jadi ada s-nya dulu tuh. Wa ha. alsin, wa alsin, Ah, wa al, kalau terlalu berlebihan menaikkan hamzah, maka asofirnya hilang. Jadi dia terhenti, nggak bisa ada pergerakan lagi. Wa'af, habus, kan wa'af, ketahan kan. Jadi alhamdulillah hilang, jadi dia sidda, wa'af, jadi hilang. Iya, Ya, iya. Wa nah als, gitu. wa als gitu ya. Wa'afha, Wa alsha. Memang ada iya, memang beda ya. Tapi kayaknya macam gampang aja rasanya, tapi susah juga. Sulit. Iya, bagi nah, yang dengar tuh kalau yang nggak ngerti itu ya. gampang aja. Bagi yang sudah tahu tuh ya. Ya, kadang-kadang seperti ini. Kita sudah tahu teorinya nih. Misalnya sifat hurufnya ini kan, alham, segitu ya. Oroba, misalnya al-sofir. Sudah tahu secara teori. Tetapi penerapannya kita berniat begitu, tuh kok ada kendala. Nah, bisa jadi bukan karena kita belum paham sifatnya. Agak kesulitan menerapkan sifatnya karena teknik bacanya gitu. Mempengaruhi juga teknik baca itu gitu kan. Nah, seperti Iya. itu ya. Ya, coba ulang lagi. Dari waals ya. Hmm. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Masih ya. Tapi Ya, gimana tapi Zah? dilatih lagi. Yang penting titik-titik perbaikannya sudah tahu ya. Iya, insya Allah ya Allah. Nah, lanjut satu ayatnya. Tadi itu kan mengulang bacaan saya. Nah, tambah satu ayatnya. Sambung ayatnya setelah itu. Nih, Hilang sinyal sepertinya aja. Nggak gerak soalnya nge-freeze. oh ya. Biar itu saja dulu. Tidak dilanjutkan dulu untuk sambung ayatnya. Kalau sudah hilang sinyal, yang penting beliau sudah tahu perbaikan-perbaikannya ya. Untuk minggu depan. Tapi masih di Zoom lah. Masih dengar ya? Oh, ya, Nah, keluar. Sebentar, tunggu, sebentar masuk. Tidak usah diteruskan dulu untuk sambung ayatnya ya. Kita terbatas waktu juga. Yang penting beliau tahu titik-titiknya ya. Ini mumpung ngumpul semua. Kita lanjut berikutnya ya. Ya lah. Silakan Umi.
Ya. Baik Ustazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Surat Al-Balad Ustazah. Oh iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insanu fi kabad. Mohon Mi, sebentar. Bukan insanu ya, sebentar. Saya bicara sama Umi Masni dulu. Umi Masni dengar suara saya? Sudah dengar? Ya, Zan, tadi mati lampu. Ya. Oke, untuk Umi Masni ya tadi perbaikan di titik-titiknya itu sudah masuk ya. Jadi kita tidak teruskan dulu untuk murojaahnya, diperbaiki untuk tasinnya. Kita ulang minggu depan ya, Masya Allah. Oh, ya, ya, Ustazah. Syukur Ya. jazakallahu khair. Ya. Ya, jazakillah khair. Lanjut, Umi Aryati ulang dari awal. Perhatikan di situ. Laqad khalaqnal insana ya, bukan insanu. Insana fi kabad. Ya. Ya, kemudian untuk Umi tadi apa yang saya jelaskan di Umi Masni sebelumnya itu juga berlaku untuk semuanya ya. Hati-hati ya. Jadi ketika di awalan itu jadi hati-hati, tidak laqad, tidak laqad, tapi laqad khalaqanal. Beda ya, laqad dengan laqad langsung. Laqad khalaqanal insana fi kabad. Jadi bukan fi kabad. Karena Umi kalau kabad itu menaikkan kafnya. Ya, jadi k-nya memanjangkan k-nya. Ada alifnya ya. Kabad. Tapi fi kabad. Kabad. Gitu ya. Kabad. Baik Ustazah. Ya, sama tuh dari awal itu ya. Dari awal ya. Balad. Tidak balad. Kan enak tuh ya. Kalau la uqsimu bihadzal balad. Enak ya? Enak kan? Iya, enak. Banyak keliru menambahkan hamzah. Nah itu maksudnya. Jadi bukan dari sisi enaknya ya. Tapi la uqsimu bihadzal balad. Gitu langsung ya. Coba ulangi deh. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu akhlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa safatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yaumin dzi masghabah. Masghabah. Ya, berarti kan au tidak dipanjangkan ya, itu harfulin. Memang dia lebih dari satu, tapi tidak sampai dua. Jadi tidak au. Beda kan juga dengan mad. Kalau nah itu baru mad ya. Harfulin memang lebih dari satu ya, karena penyempurnaan wawnya dengan memajukan kedua bibirnya au ya, tapi tidak dengan menambah alif di hamzahnya, tidak au, tapi au it'amu, tapi tidak terlalu panjang seperti mad au, itu malah mad ya. Tidak, ini harfulin ya. Kemudian yang tadi sin masghobah
Ya, Mas, ghanya mas, pendek. oh, mas, Tidak masghobah, tidak masghobah. Kalau masghobah pertama menambahkan alif di ghain, kemudian sinnya kurang sempurna, tidak nampak al-shafirnya, rollahnya, ya. Ya, baik Ustazah. Au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Bis sabri, bis sabri. Bis sabri, bis sabri, bis Ya. sabri. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Sampai situ Ustazah. Bedakan antara H kecil dengan H besarnya. Ya. Marhamah. Marhamah. Marhamah ya. H kecil kan hanya. H kecil Marhamah. yang terakhirnya H besar, tak marbutoh Ya. itu ketika disukunkan jadi H besar ya. Ya besar ya Ustazah. Sampai di situ Ustazah. Oh iya, oke. Ayat dulu sebentar ya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Ya, hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain. Falaqtahamal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. 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 Mas biasa, bukan mash. Bukan mash. Mas sin biasa. Masghabah. Masghabah sin ya. Masghabah. Ya. Baik Ustazah. Ito'a ya, kolkolanya juga to'nya ditebalkan ya. Dia kolkolanya memang kecil, kolkolah syukur karena diwasal, tetapi kolkolanya mengikuti hurufnya. To huruf tebal ya kolkolahnya tebal. Au ito bukan ite. Au ita'amun fi yaumin dhi masghobah. Oh, baik Ustazah. Au it'amun fi yaumin dzi masghabah. Yatiman dha maqrabah. Au miskinan dza matrabah. Selesaikan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah.
Ya, sampai situ ya tadi ya. Ya, Diulang lagi untuk minggu depan, tapi karena ini sedikit lagi, boleh kalau Umi selesaikan ya suratnya ya. Tambahin baik sedikit, Ustazah. diulang lagi. Tapi sambil diperbaiki tahsinnya yang tadi saya jelaskan ya, insyaallah. Syukran, Baik Mi. Ustazah. Ya, baik Ustazah. Gitu, Mi Dini. Ya, Cukup, Umi. Sudah selesai. baik Ustazah. Ya, Ya, minggu jazakallah depan khair Ustazah. ini maksudnya Umi bisa tambahkan sedikit lagi ayatnya sambil diperhatikan untuk tahsin yang tadi saya jelaskan. Gitu maksudnya ya. Ya, baik Ustazah. Jazakallah khair. Jazakillah khair. Lanjut, Umi Dini. Al-Baqarah ya. Tunggu sebentar, Umi. Ya. Al-Baqarah ya. Iya, ayat 35 ya. Sebentar. Tahan, Mi. Silakan, Mi. Al-Baqarah 38 sampai 57 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وظللنا Ya, bukan. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Apa sih Ya. terus? Ya, oke. Untuk Umi nih, murojaahnya kan pakai temponya yang tepat ya, yang cepat gitu. Kalau untuk tempo cepat, ya, insya Allah untuk yang saya jelaskan tadi, ketika menambahkan alif, ketika berhadapan dengan sukun atau tasdid, itu insya Allah terhindar. Tetapi ada tetapnya juga. Ada resikonya juga. Ada yang harokat yang harusnya dibaca panjang terlewat. Memang ukuran panjang harokat itu mengikuti cepat atau lambatnya ketika kita membaca Al-Quran gitu ya. Jadi 2 harokat pada tempo yang cepat itu tidak sama dengan 2 harokat pada tempo yang lambat, begitu ya. Jadi 2 harokat di tempo yang lambat itu lebih panjang daripada 2 harokat di tempo yang pendek ya. Tapi tetap harus diperhatikan juga yang lepas sifatul hurufnya. Ya, jadi walaupun tempo cepat tetapi dengan catatan tartil, tidak menghilangkan sifatul huruf, itu ya. Nah, kita coba ya untuk sambung ayatnya nanti ketika saya koreksi pas di ayatnya ya. Ada yang ibaratnya madnya terlewatkan atau mad wajib atau mad jaiz yang 4 harokatnya itu juga ada yang terlalu panjang. Jadi seperti tempo yang lambat. Nah, itu ya. Jadi harokat itu panjangnya menyesuaikan dengan tempo bacaan. Ya. Seperti itu ya catatannya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung sambung ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Lanjut coba ayat ini tadi ada kekeliruan. Lanjut. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya, Masya Allah, ini tadi benar ya. Pas tadi itu bacanya iyanya tidak mad.
langsung iya bani gitu kan. Kalau ini tadi sudah memang panjang harokat 2 harokat di tempo yang cepat segitu. Ya bani gitu kan tidak sama dengan ya bani gitu kan kalau tempo lambat ya. Nah, ini barusan sudah benar. Nah, tadi pas yang di awal tadi ya. Saya lanjut ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, tuh perhatikan tadi untuk di ayat yang barusan saya baca ini coba Umi ulang. wa aminu ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Nah, lebih baik itu barusan. Tadi bacanya sama qalila gitu kan di awal. Kalau ini sudah benar sama qalila. Nah, itu ya. Ya, ada perbedaannya. Ya, lanjut ayatnya. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Ulangi ayat yang baru saya baca. واستعينوا Ya. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Nah, wasta'inu bis sabri was shalah. Tidak menghilangkan sifat as-safirnya. Walaupun dia temponya cepat ya. Bis sabri was shalah. Ada kerasa as-safirnya wasso, bisso. Walaupun dia temponya cepat. Tapi tidak menghilangkan bis sabri was shalah. Gitu enggak? Ya, tetap nampakkan. Oke. Coba diulangi. واستعينوا بالصبر والصلاة Lagi, sekali lagi. Lagi. Tampakkan lagi as-safirnya. واستعينوا بالصبر والصلاة. Tebalkan lagi. Jangan hilang tebalnya di asofir kan malah hilang tebalnya. واستعينوا بالصبر والصلاة. Nah, seperti itu ya. Ya. Maksud Lanjut. agak susah. Ya. Nah, jadi walaupun temponya cepat tidak menghilangkan sifatul hurufnya. Maksud ya, yang saya maksud ya. Iya. Nah, jadi walaupun cepat bis sabri was shalah tidak hilang. Jadi temponya sama dengan bis sabri was shalah. Itu kan sama ya. Tapi sifatnya hilang gitu ya. Maksud ya, perbedaannya. Bukan untuk mengurangi tempo tidak sama dengan tempo sebelumnya tidak, tapi tidak menghilangkan sifatul hurufnya. Maksudnya begitu ya. Ya, lanjut. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Ulangi yang ayat yang baru saya baca. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. Nah, ini barusan karena fokus asofirnya di shad, nah temponya cepat malah menaikkan munya jadi mus, menambah hamzah malah tuh kan. Tadi barusan saya puji hilang apa tidak menambahkan hamzah kalau dia temponya cepat udah aman tuh ya. Nah, sekarang hati-hati karena fokusnya pindah karena saya kasih tahu hati-hati di asofir shad, munya lepas. Jadi mus gitu ya. Jadi mus, ya ngayun tuh munya. Maka saya suruh ulang ayat ini ya. Hati-hati ya. Jadi kalau yang sudah baik, nah dipertahankan, diperbaiki. Nah, yang dikoreksi itu yang diperbaiki, gitu ya. Nah, di jahratan, nah itu hanya juga karena tampakkan sifat rawahnya. Ya, walaupun temponya cepat tidak jahrotan gitu enggak. Tapi jahratan ya. Nah, tampilkan tetap sifat rawahnya di hanya. Ya, kemudian di fa'akhadat humus ya lah, langsung kumusnya. Nah, tapi yang diasofitkan sodnya ya, bukan memanjakan munya. Kumus ya. Nah, asofir itu perjalanannya antara shad yang pertama dengan shad yang kedua. Kan tasdid berarti shadnya ada dua, ada yang sukun, ada yang berharokat. Nah, musfo jadi bukan mus. Nah, tidak musnya ya, ulangi. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. Ya, sedikit lagi ya asofirnya ya. Nah, munya udah aman. Shadnya ya. Berarti ya, di shadnya. Ya, tambah lagi satu ayatnya, selesaikan sampai selesai. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن wassalwa. Nah, tetap sin. Kulu washrabu min rizqillah. Belum ya?
وظللنا وظللنا عليكم المن والسلوى loncat loncat ulang وظللنا عليكم المن والسلوى ghamama alaikumul ghamama itu dia apa? iya وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Ya, Masya Allah. Kalau untuk gunnahnya aman ya, tidak lepas walaupun temponya cepat ya. Insyaallah ya. Kita ulang bukan karena tidak hafal untuk minggu depan, karena ada teori-teori yang baru saya sampaikan, jadi nanti dikoreksi apa penerapannya, bisa menyesuaikan atau tidak ya, karena nanti kalau udah sekali dikoreksi gitu, khususnya untuk di huruf yang asofir ya, sin, shad, zai ya, nah itu nanti kalau misalnya sudah paham, soalnya nanti seterusnya aman tuh ya. Nah diulang dulu ya, untuk minggu depan ya. Nah, sebenarnya kalau sudah hafal, Masya Allah gitu ya. Nah, itu kan ada yang titik-titik aman-amannya itu dipertahankan ya, yang diperbaiki itu yang dikoreksi itu yang diperbaiki ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Kan Widini. Jazakallahu khair. Ya, Ridho ada waktu sedikit. Ya, biasanya kita waktunya kurang terus. Nah, sekarang agak lebih sedikit tidak apa-apa ya. Karena kan ada yang tidak baru masuk, mumpung lagi ngumpul semua ini. Berlaku yang saya jelaskan untuk semuanya ya. Tidak mengkhususkan untuk yang baca. Insya Allah untuk kita semua ya. Ya, silakan Jenny. Dengan Ustazah. Di Abasa 1 sampai 20 Ustazah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Yo, ainnya jangan naik. Ya dah, itu masih suka PR tuh naik turun nadain apa? Abasa wa tawalla. Masih ada. Ya, ulang sedikit lagi. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Kayaknya enak lurus aja. Abasa wa tawalla. Kayak gitu aja, coba lagi sekali lagi. Lebih mudah kayaknya. Ya, insyaallah. Abasa wa tawalla. Naik lagi dah. Abasa wa tawalla. Aja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka aw yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman sya'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma as-sabila yassarah sampai 22. Oh ya. Itu sudah ada peningkatan ya, temponya lebih cepat lancar tuh Masya Allah ya. Cuman tadi macam di awal aja abasa jadi ingat ya. Kalau sudah baik itu cuma di ayat pertamanya aja. Coba Uti duluan deh, ayat pertama ya. Kita sekali aja. Ya dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Abasa wa tawalla. Jangan ragu di awal ya. Jangan nanti takutnya mempengaruhi. Awal itu ingetin aja. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Nah, itu ya. Ingat pertamanya itu jangan ngambil ancang-ancang aja untuk di ayat pertamanya itu. Insyaallah. Yang ini. Ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. أو يذكر فتنفعه الذكرى Amma man istaghna. فأنت له تصدى Wa ma 'alaika alla yazzakka. وأما من جاءك يسعى Wa huwa yakhsha. فأنت عنه تلهى Kalla innaha tazkirah. فمن شاء ذكره Fi suhufin mukarramah. مرفوعة مطهرة Bi aidi safarah. كرام بررة Qutilal insanu ma akfarah. من أي شيء خلقه Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Selesai kan? Sampai 20 tadi? Tsummas sabila yassarah. Nah, Insya Allah. Sifatul hurufnya sudah baik. Ya. Yang lainnya sudah baik Di ya. akhirnya udah kedengaran belum dah rokoah ya? Nah, rokoah di akhirnya sudah mulai nampak. Gitu ya, tinggal disempurnakan lagi sedikit aja. Yang jelas sudah lebih baik. Bacanya juga sudah lebih lancar. Itu kerasanya malah bacanya sudah lebih baik dari saya itu. Masya Allah. Tuh. Insyaallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ya Susah tinggal dah kalau buat didatarin soalnya udah kebiasaan naik turun nadanya Ya. apa. Enggak Insyaallah. apa, enggak. Tapi yang penting maksudnya tajwidnya tidak terpengaruh. Itu sudah lebih baik itu. Sudah asan, sudah lancar ya, sudah lebih cepat, lancar, tapi sifatul hurufnya nampak. Ya, itu cuma karena di awal aja tuh tadi ya. Abasa wa kalau dia ada berderetan itu minimal 3 huruf yang harokatnya pendek-pendek. Nah, itu ya hati-hati ya. Ya dah, insyaallah. Alhamdulillah. Itu dia temponya cepat ya, kayak gitu. Sudah baik insyaallah. Bisa ditambah, tapi tetap itu perlu konsentrasi untuk memulai di ayat pertamanya aja ya, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Sudah khalas Ustaz, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Banyak perbaikan-perbaikan ya hari ini, masya Allah ya, mohon ridho ya. Alhamdulillah, murajaah kita untuk di pagi hari ini selesai, insya Allah ya. Semoga apa yang kita dapat ya menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita ya, khususnya untuk saya sendiri dan untuk ummahat ya. Insyaallah saya juga belajar ya. Mohon maaf ummahat atas segala kesalahan dan kehilafan di dalam mengoreksi ataupun mencontohkan bacaan ya. Semoga Allah juga senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita ketika ada kesalahan dalam membaca ataupun menghafal ya di dalam prosesnya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keistiqomahan, kekuatan serta kesabaran kepada kita ya. Senantiasa tidak ada henti-henti hingga kita bisa benar-benar diberikan kelancaran dalam menghafal ya. Kemudian diberikan kefahaman untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah harapan kita semua Al-Quran bisa menjadi hujah penolong bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, sekali lagi Umi, syukran ya, jazakillah khair. Silakan ditutup Ukhti Anjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillahu khairan kepada Ustazah Neneng yang sudah meluangkan waktu dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah dan Allah ganti dengan pahala yang banyak dan berkah insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan ummahat yang sudah hadir menghafalkan dan menyetorkan hafalannya. Semoga Allah mudahkan lisan-lisan kita untuk terus belajar menghafal dan murajaah dan mengamalkannya kembali insyaallah. Marilah kita tutup murajaah pagi hari ini dan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Mohon atubu maaf lahir ilaik. dan batin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran semuanya. Jazakallah khair Ustazah. Izin and meeting Ustazah Umaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.